Primero quiero agradecer a Kevin y a Yelet. Eh, para mí es muy importante lo que hacemos ahora. La idea es primero un poco hablar por los morim que tienen que explicar mucho a los alumnos, también no judíos y judíos que están en las clases. Y también generalmente cómo hay que explicar la situación en Israel y Kevin es tu trabajo acá. Y también hay este tema emocional, hay que trabajar también en la clase. Nosotros en United siempre pensamos qué podemos hacer generalmente. Ahora, a la gente que está en la diáspora, que trabajan ahora con las clases, con los alumnos, y cómo explicar bien la situación en Israel. Y también digo la verdad, si alguien tiene idea o le falta algo o piensa que necesita algo para hacer, nosotros acá para escuchar siempre estamos abiertos a escuchar, por hacer proyectos o algo que piensan por hacer con las escuelas. Ya me conocen acá todos, si alguien puede después hablar conmigo, con un gusto. Una cosa más, yo estoy viviendo acá en la zona. Eh, Quiero decir que la unidad que veo ahora es algo impresionante y me emociona todos los días acá, como Am Israel, el pueblo, hace uno para el otro y ojalá que seguimos con eso siempre y todo el año. Bueno, solo acá. Quiero aprovechar gracias Obed, quiero aprovechar para saludar a Asaf Gamzu, que es el director de educación de United. United, como ustedes saben, es una iniciativa del Ministerio de la TFUSO de Asuntos para la Diáspora. Y está con nosotros hoy. אז שלום לכולם, צהריים טובים לכולם. כמו שנאמר, אני אסף גמזו, יש לי את הכבוד של להיות המנהל החינוכי של יונייטד. אני תמיד שמח לפגוש מורים ואנשי צוות חינוכי מאמריקה הלטינית. הנסיבות הללו כמובן היום הם, בשבועות האחרונים הם קשות וקשה מאוד לדבר על שמחה, אבל שותפות הגורל שלנו ולראות אתכם באים ומסוגלים לנסות ולדבר יחד על מה שקורה עם התלמידים שלנו, נותן לנו המון כוח כאן בישראל. אני מאוד מקווה שהמפגש הזה ייתן כוח גם וכלים גם לכם, שזאת המטרה שלנו ביונייטד. תודה רבה לכם. Ok, entonces vamos a comenzar. La reunión de hoy es un encuentro en dos tiempos. El primer momento va a hablar con nosotros Kevin Levin, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Columbia y ha estado sumamente activo en este momento con toda esta situación por su especialización en Estudios del Medio Oriente. En realidad es un joven lleno de conocimientos que va a compartir con nosotros y la dinámica va a ser hoy, él va a hablar unos 20 minutos, después con lo que él nos va a decir de la situación, una actualización de la situación, podemos hacer una ronda pequeña de preguntas, anótense para la segunda parte y después vamos a dar otros 20 minutos de Ayelet, que va a explicar las herramientas para enfrentar esta situación. También muy importante para nosotros saber sus cuestionamientos y sus preguntas para con ella. Vamos a darle la palabra entonces a Kevin. Adelante, Kevin. Okay, so here's what I would like to do. My name is Ayelet Shmuel, and I'm a clinical social worker. I used to work in the Resilience Center in Sderot, and now I am the director of the International Resilience Center in the city of Sderot. And I'm also a psychotherapist, and I work with war trauma for a very long time. What I would like to ask you, if you're able to say, what are the biggest things right now that are on your plate?
What is that one thing that is a big challenge for you? We did a Zoom at the beginning of the week with people from France. Last week, we did a Zoom with principals, with heads of schools from the States, from America. And everybody was talking about their concern about how to talk to kids about the situation. Some of them weren't sure what to do with their own anxiety. So I want to open it up first with questions so I can answer you with the tools that you actually need and to be more specific and more accurate. So is there anybody here who would like to share? I can ask you prefer that I will do it in Hebrew or in English? אפשר אין עברית, כי יש תרגום כן. מעברית לספרדית. השאלה שלי היא יותר, היא לא כל כך שאלה, היא יותר איזושהי אמירה, אבל היא גם שאלתית. אנחנו עוסקים במצב הזה מהשמונה, למעשה מהתשעה. כשהגענו לבית הספר ביום שני והיינו צריכים לדבר, לספר, לשתף, אבל השאלה היותר קריטית כרגע היא איך ממשיכים עם רוטינה ועם איזושהי אווירה נורמלית, ולא מכניסים את הילדים למין סטרס שכבר אין מסיבות ואין אירועים ואין דברים שהם כאילו קצת יותר שמחים, ואכן ביטלנו כל מיני, היה צריך להיות לנו איזשהו פסטיבל אביב שביטלנו אותו ונעשה משהו אחר שהוא קצת יותר מינורי, אבל איך שומרים על איזושהי נורמליות עם ילדים. אני מדברת על בית ספר, לי יש בבית הספר מגיל 2 עד גיל 17, כי יש לנו את כל הריינג' ולא מנתקים את הילדים גם מהמצב שקורה, זאת אומרת, איך שומרים על איזשהו בלנס בכמויות. אז אני רוצה להגיד שבאמת החלק הכי חשוב זה באמת המילה שנקראת איזון. ילדים יש להם נטייה טבעית להחלמה. ילדים מתמודדים סיטואציות קשות בצורה אחרת ממבוגרים. הם לא תמיד רוצים לדבר על זה. הם לא תמיד צריכים לדבר על זה. אנחנו כמבוגרים הרבה פעמים שקועים בתוך העצב כל הזמן. ילד שקשה לו, אתם תראו אותו עולה ויורד, ממש, בעצב לפעמים, והרבה פעמים הוא חוזר ומשחק. פעם אחת כועס, עצוב, ואז הוא חוזר לשחק והכל בסדר אצלו. יש משהו באיזון הזה, שאם אנחנו ניתן לילדים את האפשרות להיות במקום קצת יותר נורמלי, אנחנו נעשה להם רק טוב. להפך, אם יש פסטיבל אביב, אל תוותרו עליו. תיתנו לו משמעות. תיתנו לו משמעות של חוסן, של כוח, של שמחה למרות שאנחנו יהודים ואנחנו נשארים פה. שזה אנחנו כאן יהודים מראים שאנחנו לא הולכים לשום מקום. כל דבר שאתם עושים, תיתנו לו משמעות. ילדים וגם מבוגרים חייבים סיבה לחייך. אי אפשר לעצור את הכל, צריך למצוא את הדברים הקטנים האלה במהלך היום כדי לשמור על השפיות שלנו. אחרת זה מאוד מאוד קשה. אז אני מאוד ממליצה. כל העולם הזה של איך לתווך את זה גם לילדים. הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות, גם, זה מה שאני חושבת שצריך לספר לצוות, זה מה שאנחנו עושים. הכל נורא תלוי בגיל, זה אחד. 2, השאלה הראשונה, אל תניחו הנחות. אתם לא יודעים מה הילדים יודעים. זה תופס לילדים שלכם, וזה תופס לילדים שאתם מלמדים. אתה אף פעם לא יודע מה הילד יודע, למה הוא חשוף, מה הוא ראה, מה הוא שמע, אוקיי? אז קודם כל תשאלו, לפני שאתם מתחילים לדבר איתם על המצב. ואחר כך תראו שילדים מדברים מהזווית עולם שלהם. יש ילדים שיגידו, זה הרעים מול הטובים, יש ילדים שיגידו שכל העולם נראה להם עכשיו שחור. צריך לעזור להם לשים את הדברים בפרספקטיבה, ולעזור להם באמת לדבר את זה בשפה שלהם. ילדים בני 15, 16, 17, זה גיל אחר. אפשר לדבר איתם בגובה העיניים. חייבים לתת להם תפקיד. כדי לצאת מהמקום הזה של חוסר האונים, ומהקושי המטורף הזה שהילדים האלה נמצאים בו, אם באמת קשה להם מאוד לראות את הסיטואציה,
חשוב ממש לתת להם תפקיד בבית הספר, ותפקיד שקשור למצב עכשיו. אם אתם מרגישים שיש רמת אנטישמיות מאוד גבוהה, וילדים מפחדים, זה לשאול אותם, מה יעזור לכם? מה אפשר לעשות בתוך בית ספר שישנה את זה? האם אתם רוצים לכתוב מכתבים למישהו? האם אתם רוצים לחבר את הקשר שלכם לישראל? תנו להם תפקידים. תנו להם תפקידים עם הילדים הקטנים. ילדים בכיתה י' וי"א יכולים להיות אחראים על ילדים יותר צעירים. זה מה שאנחנו עושים. למה? ברגע שיש לך תפקיד, אתה כבר לא חסר אונים. אם אתה לא חסר אונים בסיטואציה של סטרס, אתה במקום יותר טוב, יש לך חוסן יותר גבוה, ואתה אוטומטית נשלף במקום של קורבנות, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאנחנו מלמדים כל הזמן, זה שבזמן לחץ, בזמן סטרס, בן אדם בדרך כלל מרגיש, בזמן שיש טראומה מאוד מאוד גדולה, בן אדם מרגיש פחד, בן אדם מרגיש לבד, בן אדם מרגיש את זה בגוף שלו, ובן אדם מרגיש חסר אונים. הדבר שאנחנו יכולים לשנות, זה לא כמה בן אדם מפחד. אני לא יכולה להגיד לילד אל תפחד, הם מפחדים. אני כן יכולה לקחת את החלק של חוסר האונים, ואותו לשנות. לתת לילד תפקיד. הדרך הכי טובה, דרך אגב, לגייס ילדים, זה להגיד להם, בואו תעזרו לי. בואו תעזור לי, אני צריך את העזרה שלך. צריכים אותך פה, צריכים אותך שם, תנסו את זה בבית. ילדים שמרגישים מפייסים, זה עוזר להם מאוד. עכשיו, ברור לי שיש עלייה של אנטישמיות. אני שומעת את זה ואני רואה את זה בכל מקום. השאלה שלי זה איך אתם מרגישים את זה בתוך בית הספר שלכם ובתוך הכיתות. איך זה מתורגם אצלכם? רמת האנטישמיות. מה אנשים אומרים? איך אנשים מתנהגים? הילדים, כן? הקהילה שלכם. מישהו יכול לספר רגע? אתם יכולים לתת דוגמה? את שואלת איך אנחנו רואים, מה מרגישים בקהילה שלנו בבית הספר? מה אתם רואים על בקשר הילדים? לאנטישמיות? כן, מה אתם רואים? אני לא יודעת על הילדים בדיוק, אבל כן על המבוגרים, שהם מה עוד? קצת מפחדים מפחדים, כועסים על מה שמדברים בסביבה, מה שאומרים. אלו את שומעת יפה? לא שומעת? אני לא שומעת אותך. לא אני לא שומעים? שומעת. כי את בתרגום אולי. נכון. אבל- אז תשים אוף. כן. עכשיו אוקיי. תדבר. כן. לא, מה שאני רואה גם במורות בקהילה, את שומעת עכשיו? כן. שהם קצת כועסים על מה שאנחנו שומעים, על מה שקורה בישראל ומה שכל הסביבה שלנו חושבים על זה. למשל, בעלי הלך לבית חולים יש לנו חתול, והרופאה אמרה, טוב, את יכול לקנות את זה ברובע 11, אבל לא כל כך מאוחר, כי היהודים שמה עובדים עד, לא יודעת, עד צהריים, והוא עובד שמה. זה לא היה כל כך רגיל לשמוע דברים כאלו, וכולם מתחילים להגיד דברים שלא שמענו קודם, לא כולם אולי, אבל אנחנו מתחילים לשמוע עוד הפעם כמה דברים שכבר לא היו כל כך נכונים במעמד פוליטי, אומרים פה פוליטיקamente correctos. לא שמענו דברים כאלו ועכשיו כן, ויש המון בעיתונאים שלנו, לפעמים אנחנו שומעים מה קורה בגאזה, שאנחנו יודעים שזה קורה, ואנחנו לא מראים מה שקורה בישראל, כי אנחנו לא מראים את המתים, אנחנו לא עושים את זה, ולא אומרים כמה יש לנו, כי כמה הרוגים היו, כי זה לא המבט שלנו על העניין. ופה רואים את זה, מה עושים היהודים, זה מה שאנחנו מרגישים. הילדים עכשיו לא כל כך שואלים, לפחות בבית הספר שלי, יותר כבר רגילים למצב. תראו, הקושי העיקרי יהיה אם המלחמה הזאת תמשיך ורמת האנטישמיות תעלה. בסדר?
זה הקושי העיקרי. וברגע שזה קורה, רמת הלחץ בתוך הקהילה תעלה. זה יעלה בתוך בית הספר, זה יעלה במשפחה, זה יעלה בבית הכנסת, ירגישו את זה בכל מקום. עכשיו, התפקיד שלכם כשזה קורה, אחד, בתור מנהיגים של קהילה, מנהל בית ספר, מורה בקהילה, רבי, הם אנשים שהם מנהיגים. כל מנהיג בקהילה חייב למצוא את המקום שלו ואת התפקיד שלו בזמן שהקהילה שלו בלחץ. עכשיו, כשקהילה נמצאת בהתנהגות של לחץ, יש מלא דברים שמתחילים לקרות. אחד, מתחילים להימנע. לא עושים דברים שרגילים לעשות. זה סימפטום מספר אחד, אוקיי? זה סימפטומים של סטרס. רואים את זה אצל ילדים. נגיד, הילדים שלא רוצים לצאת לשחק בחוץ. אני יכולה להגיד לכם פה, בישראל, אני גרה באשקלון, ואני עובדת בשדרות, ואנחנו מרגישים, אין ילדים בחוץ. ישראל, כל מי שמגיע לישראל יודע שיש כל הזמן ילדים בחוץ בישראל. אין ילדים בחוץ, אין אף אחד. אוקיי? מתחילים להימנע כשהלחץ גבוה, לא עושים כל מיני דברים. אז גם אתם כקהילה, אתם תתחילו לראות כל מיני הימנעויות. לא לעשות מסיבות, ולא לחגוג חגים, ולא לעשות את זה בצורה יותר גדולה, ואולי לעשות את הדברים קצת יותר בשקט. תשימו לב לסימפטומים האלה, כי אלה סימפטומים שאומרים לכם שהקהילה שלכם מתחילה להיות בלחץ, אוקיי? חשוב. דבר נוסף, זה שילדים יתחילו להביע את זה בצורה פיזית. הרבה פעמים זה הרבה יותר דריכות, זה לשים לב כל הזמן מה קורה מסביב. יש אנשים שכאשר רמת הלחץ עולה, הם לא ישנים טוב. אני יכולה להגיד לכם שפה בישראל אנשים לא ישנים, כבר מלא זמן. זה אחד הסימפטומים ללחץ ולפחד, אוקיי? זה בסדר גמור. ודבר נוסף זה עצבנות. אתם תראו קצת יותר עצבנות אצל הילדים, אצל ההורים, אצל המורים. זה חשוב לדעת את זה. למה זה חשוב? למה חשוב שאני אדע שעצבנות זה סימפטום של סטרס, וזה לא סתם. כי זה שלא תענישו ילדים. שלא תענישו ילדים, שלא תיכנסו למריבות מיותרות, שלא תריבו בצורה מיותרת עם הורים. חשוב ממש שתשמרו אחד על השני ותבינו שהסימפטומים האלה של הסטרס הם קיימים עכשיו בתוך קהילות, בטח ובטח בקהילות היהודיות. אז מה אנחנו אמורים לעשות? מה הפתרון? אני יכולה להגיד לכם מה אנחנו עושים. אנחנו מוצאים משמעות, אנחנו מייצרים לכידות בתוך האנשים שלנו, עושים פעילויות, אפילו אם זה רק דרך הוואטסאפ לפעמים, כי אנחנו לא יכולים לראות אותם. אנחנו מייצרים דברים שאפשר לעשות כדי להרגיש חלק מקהילה. למה? כי אנחנו יודעים לפי המחקרים שמדדים של חוסן, כדי שרמת החוסן של קהילה תעלה והקהילה תרגיש יותר בטוחה, הקהילה צריכה להרגיש שייכות. שייכות לקהילה, תחושה של לכידות ותחושה של משמעות. אני אסביר. היום בישראל, לדוגמה, בקיבוצים, את כל הקיבוצים שפינו מהבתים שלהם, פינו לאותו מקום. פינו לאותו מלון. למה? למה לא חילקו אותם בכל הארץ? כי יש כוח וביחד. חשוב מאוד, למרות שהם כולם בטראומה, שמים אותם ביחד כי יש לזה הרבה מאוד כוח. הכוח של הקהילה שלכם, הלכידות, הפעילויות, זה הזמן לעשות יותר, לא פחות. ככל שיש יותר אנטישמיות, ככה לעשות יותר דברים. שאנשים ירגישו שהם ביחד ושהם לא לבד, כי אם הם מרגישים שהם לבד, התחושה של הפחד רק תעלה. בסדר? בדידות מחריפה את המצוקה. משפחות צריכות להרגיש חיבור. תייצרו חיבורים בתוך הקהילה, חיבורים שלא היו לפני. כל משפחה שתהיה לה עוד משפחה לדבר איתה. כל ילד שיהיה לו peer support, שיהיה לו ילד שהוא מדבר איתו, שהוא הקולגה שלו. תתחילו לייצר את הדברים האלה,
כדי שלאנשים לא תהיה תחושה של לבד. אחד הדברים הנוספים שהם הכי חשובים ברמות חוסן בתקופה של לחץ, זה לתת לאנשים את המקום של אמון במנהיגות. כל מי שמבין מה קרה במדינת ישראל, ב4, 5, 6 חודשים האחרונים, היה משבר לא טוב במנהיגות בישראל. עכשיו, במלחמה הזאת באוקטובר 7, היה משבר לא טוב של מדינת ישראל, של עם ישראל עם הצבא, ושל עם ישראל עם הממשלה. עם שאין לו ביטחון במנהיגות, אין לו חוסן טוב. ולכן אנחנו עובדים על זה, והחיבור עכשיו עם הצבא הוא הרבה יותר טוב, החיבור עם ה-IDF. למה אני אומרת את זה? כי אתם צריכים לבדוק מי המנהיגים בקהילות שלכם, לוודא שהקהילות רואות אותם, שהם מדברים, שהם מייצרים מידע, שהם מתקשרים עם האנשים, להוציא הודעות. אצלנו בסדרות, כל פעם שיש סיירן, כל סירנה שיש, אנחנו מקבלים הודעה מראש העיר. כל סירנה. הוא מסביר מה היה, איך היה, איפה נפל, אם כולם בסדר. זה נותן תחושה מאוד מאוד חיובית. כל פעם שיש טיל שפוגע בסדרות, ראש העיר הולך ונמצא שם. זה חשוב לראות את המנהיגים. אני אתן לכם את ההבדל, אני גרה באשקלון, פה לא עושים את זה. באשקלון לא עושים את זה. וזה לא מרגיש אותו דבר. זה לא מרגיש טוב, בכלל. אם תהיה פה סרנה, אם יהיה פה אזעקה, זה לא מרגיש ביחד. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה. הסרנה שלכם, האזעקה שלכם, זה אנטישמיות. מספיק שמישהו אמר משהו אנטישמי, זה הסרנה שלכם. כן, שאלה, לודית? Bueno, vemos que es muy distinto contener o estar pendientes de chicos que están atravesados in situ en Israel. צריכה לשים את התרגום, כן? אתה אם לא בעברית או בספרדית? לא, לא, תעשה בספרדית כי יש כמה שלא מבינים. כן, אני רואה. Es muy distinto. את שמה ילד, בבקשה. על מה? על ספניש? על אינגליש. English, okay, something. Es muy distinto contener o responder para los chicos, digo, que están en la guerra. Sí, sí, para sí. los chicos que están en la guerra, que lo que nos pasa quizás en la diáspora, Entonces tengo alguna serie de preguntas. ¿Cuál es el equilibrio? Nosotros en la escuela cambiamos, por ejemplo, un poco la rutina, nos encontramos para este Ijud, para esta sensación de estar juntos, para tener Ijud, nos encontramos y por ahí subimos la bandera a media asta, cantamos una tikva, presentamos Shir Shel Yom, una canción, como que cambiamos algunas cosas para sentirnos juntos, para traernos fuerza. En algunas cuestiones en general nos da lindo resultado, pero particularmente quizás un grado de 8 o 9 años, canta la tikva, eso los emociona, los moviliza, ¿sí? Em Sharim, Mitrakshim y Matikva, y quizás nos dijeron, ustedes creen que cantamos las canciones y todo y nos hace bien, y no nos hace tan bien, nos pone triste, nos pone mal. Entonces, ¿cuál es el izun, el equilibrio que nosotros tenemos que poner con hacer algunas cosas que a lo mejor a los grandes o a los morim, a los directores nos parece que está bien, pero cuando lo reciben los chicos, quizás el impacto es otro al que nosotros nos imaginamos o que nos pareció a nuestro objetivo. תשימי באוף בבקשה את התרגום אם לא... So this is... או משהו, אני יכולה לתרגם משהו. לא, 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 היא הבינה, תודה. אז אני יכולה לענות? כן. יופי. זה הזמן, במקום כזה לדוגמה, שאם שרים התקווה והילדים נהיים עצובים, אל תדלגו על זה. תעצרו. תשאלו, למה לשיר התקווה גורם לכם להיות עצובים? למה זה עושה אתכם עצובים? האם זה מזכיר... אל תניחו הנחות. Don't assume. אף פעם, אל תניחו הנחות. תשאלו. יכול להיות שהילדים יגידו לכם, זה מזכיר לי את ישראל, ועכשיו יש מלחמה בישראל, וזה עושה לי את זה.
וכשילד אומר את זה, אתה יכול להגיד לו זה באמת עצוב. תתקפו, אוקיי? אז אני אתן לכם את הסדר פעולות. 1, לשאול, למה? לא להניח הנחות. 2, אם עולה רגש, לתקף אותו. זה באמת מאוד עצוב. 3, לא לעצור שמה. החלק הכי חשוב, מה אתם רוצים לעשות עם זה? מה אתם רוצים לעשות עם זה? זה בסדר שעצוב. כשעצוב לכם על מה שקורה בישראל, מה אתה רוצה לעשות? אני יכולה להגיד לכם שאני שואלת ילדים, ילד שעצוב מאוד כי אבא שלו מת, okay? מאוד מאוד עצוב. הוא לא רוצה לדבר על אבא, הוא לא רוצה לשיר שיר על אבא. ואז אני שואלת למה אתה לא רוצה לשאול את השיר, הוא אומר זה מזכיר לי את אבא שלי, זה עושה אותי עצוב. למה אתה עצוב? כי הוא מת ואני מתגעגע אליו. ואז אני אומרת, זה בסדר להתגעגע. אתה מתגעגע מהאהבה. געגוע זה רגע של אהבה. מה אתה רוצה לעשות? מה עוזר לך כשאתה מתגעגע? אתה רוצה לצייר לו ציור, אתה רוצה לכתוב לו מכתב, אתה רוצה ללכת לקבר, אתה רוצה לעשות משהו. למה? אל תשאירו אותם לבד רק עם ההימנעות. תנו להם, תעשו סדר פעולות. תשאלו למה, תתקפו את הרגש, תנרמלו להם את זה, זה באמת בסדר להרגיש ככה, אבל אף פעם לא תשאירו את זה שם. תמיד מה אתה רוצה לעשות עם זה? למה? כי אנחנו יודעים שבזמן מצוקה וקושי, אם אני אומר לאנשים להיות באקשן, באיזה פעולה, הוא יהיה פחות חסר אונים, הוא יצליח לתפקד יותר טוב אחר כך. אז זה האיזון של להרגיש עצוב, ועדיין לעשות משהו עם זה. בסדר? אז אם את עושה משהו, ואת רואה שהתוצאה שלה זה לא מה שחשב, אל תיבהלו. תשאלו את הילדים. מעניין למה הייתם עצובים? מה הייתם רוצים לעשות במקום? מה אתם מעדיפים? איך הייתם רוצים לזכור את מדינת ישראל? או מה אתם הייתם רוצים לעשות עכשיו בשביל מדינת ישראל? אולי לא התקווה, אולי משהו אחר. בסדר? אני מקווה שזה עוזר, אבל זה הכיוון. ככה אנחנו מדברים כשמדברים בשפה של חוסן. משנים את השיח, ונותנים להם רגע לדבר גם על מה שקשה להם, אבל ממשיכים משם. יש עוד שאלות? אני לא יודעת לקרוא את ההערות פשוט. אם אתם מסתכלים על ההערות, אני לא יודעת להגיד מה כתוב שם. Tamara Braverman. Okay. I would like to say something. I don't know if to talk in English or Spanish. What will be better? I'm living currently in Harvard. Well, not in Harvard, in Cambridge. My husband is studying at Harvard University, and the students, I don't know if you've been hearing a lot, but it's been a hell. I'm trying to give them a wider angle about what's happening, and I would like to have more tools to answer things like they say Israel is committing genocide, that it's apartheid, white supremacy. You know everything that like. Oh, I know. Yeah. I've been fighting a lot. I'm trying not to be aggressive because I really believe that they need to understand the track of history. But the more I give them tools to understand and to know, like, look, before having Israel, many things happened, and they're not going to hear you. So what can I do? Because they're pulling posters everywhere. Right. They're doing things. They also want like to brainwash everyone and more us that we're Jewish. So they need us to stand like in front, and they have, I don't know if you saw like Jewish for Palestine in New York. That's a complete lie. The people that went there, they are not Jewish. They just like dress themselves. But I really need to do something. And people are reaching me, and I say, like, if you want to know a little more, I would like to give you a wider angle, a wider
perspective. They are reading books without acknowledging. How can I help us as Jewish community to stop the lies or to provide more information? So Tamara, this is the $1 million question, right? Yeah. Because you're dealing with a generation that doesn't care about facts. You're dealing with a generation that talks about feelings, not facts. Yes. Yeah. So the problem is you cannot, if you're going to come with facts, they're not going to hear you. It doesn't matter. So my suggestion to you is 2 things. 1, ask yourself, why? Why is it so important to you? Why is it so important to you to speak it, to say it? And if you decide that you want to tell the truth, then put the expectation, change the expectation. It doesn't matter what's going to happen with them. What matters is that you are not going to stay silent. So sometimes for me to have a voice doesn't mean that someone else needs to have ears. Because here's what's going to happen. If you're going to keep on talking and all you care about is what they're hearing, you're going to be very frustrated. There's a phrase in Hebrew that is called tzaddik veralo. A righteous man, and life is not good for him. And life is bad. Why? Because every time we feel like that we're right, we're usually very frustrated and very bitter. People that are righteous are usually very bitter. If I know I'm right, I'm usually very angry. Okay? So adjust your expectations. Have a voice because it's very important. State what you want to say because it's very important. Adjust your expectations. Some of them are never going to hear you. Listen, we just had a hospital that they bombed and they blamed us. Everybody knows we didn't do it. I'll tell you more than that. 2 days before that, I live in Ashkelon. They bombed the hospital in Ashkelon. The unit with the little babies, the delivery unit was bombed. They had to move all the pregnant ladies out of there. Nobody cares. So find something that works for you without the frustration that comes with it. Adjust your expectations. And I'm going to say one more thing. People that are anti-Semitic are never going to change. It doesn't matter. So I can tell you what I did. I used to sit here and I was very angry. And then I decided, you know what? I decided to open up Instagram. I never had Instagram before. Instagram and Facebook and all that. And I'm doing little videos and I'm having fun with it. And this is how I have my voice. And on the other hand, I work with therapists, I work with trauma, and I do these kind of things because this is how I have my voice. I rather attach myself to people like you, smart, intelligent, that get it, than people that will never understand it. I understand your frustration. I've seen the videos from Harvard. The other step is make sure you're safe. The thing is worse and worse. And if we're able to provide more information, maybe there could be a possibility for us. What you should do is maybe get yourself like a lineup of info that is important. I can tell you that I had a conversation with a reporter from CNN. You know how much they love us, right? CNN. So I had a conversation with somebody from CNN. And the first thing that he told me is, you know, how we are bad and we took the Palestinians' land. And I asked him one small question and then he didn't speak anymore. I asked him, how far in history do you want to go? If you're going to have a time tunnel, how far in history do you want to go? Because if we're going to go 300 years, America doesn't exist. You stole the land from someone. So how far in history do you want to go? And that adjusts a little bit of your story, right? I don't believe it's a thing of land. I do believe it's more about power. Because it is not. Because it is not. And I can tell you. Let's give the opportunity to I know. person maybe. But just one more thing. Get it.
Yes. What you should do is you should ask people, and this is what I do. I ask them, this is what Hamas says. Hamas says that all Jews should be killed. Are you okay with it or not? Just put the stuff from them, not from you. Use their sentences, not yours. It's usually we're alternate. Thank you. Thank you. I think I'm over my time. I think I'm taking over. Let's bring then because I think there's no more questions. Let's bring Kevin. All right. And Well, thank you very much. We can go back to you. Don't go away. Maybe they after they hear Kevin, then maybe they have new questions. Okay, then I'm right here. Okay. Thank you, Ayelet. Thank you so much. Kevin Levine. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias Anabela por la invitación y esto, a pesar de las circunstancias, ver tantas caras de gente querida. Tenemos poquito tiempo, entonces la propuesta es intentar pensar algunas puntas para pensar lo que está pasando en muy poco tiempo. Voy a compartir pantalla para compartir algunas reflexiones y desde ya podemos profundizar en la parte de preguntas, pero y perdón si me escucharon en algunos otros espacios estos días, necesariamente voy a repetirme con algunas cosas que ya estuve diciendo, pero ¿cómo entender tal vez esta guerra? Personalmente, voy a empezar por acá. Este mapa está incompleto, pero sí muestra los diferentes lugares que fueron atacados el 7 de octubre. Y lo que me parece importante para tener en cuenta, para pensar el hoy y posiblemente los próximos días o semanas que se vienen, es pensar el 7 de octubre como mucho más que una falla técnica, que no lo fue solamente. Fue el fin de un ciclo. Los últimos 15 años, acá podemos ver este gráfico, que por cierto, si esto lo saqué más o menos la semana del 7 de octubre, pero hoy la columna de muertos israelíes es la columna violeta, ¿sí? Y podemos ver cada año la cantidad de muertos de cada lado, de muertes vinculadas con el conflicto. Hoy estaría por acá, más o menos, ¿no? 1400, los muertos israelíes. El ciclo que tuvimos los últimos 15 años es un ciclo de enfrentamientos bastante repetitivo y bastante cíclico. Cada 2, 3 años Hamas hacía algo para perjudicar a Israel o sorprendía a las defensas de Israel. Eso llevaba a una respuesta israelí, pero esa respuesta israelí nunca iba al fondo mismo de la cuestión. Nunca terminaba con Hamas. 2008, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021, Hamas siempre hizo algo para romper de alguna forma este statu quo de ni paz ni guerra, y llevó a un operativo militar. Y hay muchos motivos por los cuales Israel hasta ahora no terminó con Hamas. Yo diría que el principal es probablemente porque no sabemos qué es lo que reemplazaría a Hamas en la Franja de Gaza, y porque es difícil determinar si vale la pena el costo de entrar. Ahora, costo en vidas humanas, costo político. Lo que pasó el 7 de octubre cambia todo, con la cantidad de muertos, la crueldad que implicó el 7 de octubre, representó para la enorme mayoría de la población israelí, y yo diría para buena parte de los judíos sionistas del mundo, el agotamiento de este ciclo en el cual se podía enfrentar a Hamas podando el césped, rompiéndole la infraestructura, disminuyendo su capacidad de hacer daño a Israel, y sabiendo que 2 o 3 años después el conflicto iba a reencontrar a Israel y a Hamas, probablemente en la forma de ataques aéreos. El tema es que no sabemos qué es lo que lo reemplaza. Por eso voy a hacer los videos porque hay poco tiempo, pero por eso también la intervención del primer ministro de Israel, de Bibi Netanyahu, el 7 de octubre, cuando dijo, esto no va a ser una operación militar, no va a ser una campaña militar, esto es una guerra, distinto a lo que vimos los últimos años. Y es una guerra que nos despierta muchos interrogantes. Uno de ellos es si esto termina en Gaza
o si va a implicar que se sumen otros actores. Acá esto, en realidad lo saqué de un informe económico que estaba intentando hacer por unos días. ¿Qué pasaría si Líbano y Siria se suman? ¿Qué pasaría si Irán se suma? Y la verdad es que, y también intentando pensarlo desde el lugar de educadores, hoy son muchas preguntas que no podemos responder porque no dependen de nosotros. Pero sí algunas cuestiones para tener en cuenta y desde ya invitándolos a, a sumarse con preguntas para poder pensar juntos lo que a ustedes les parezca. En primer lugar, esta idea de que el conflicto podía ser administrado o minimizado partía de una concepción de seguridad israelí en la cual no era posible resolver el conflicto con los palestinos, ciertamente no con Hamas, pero que había algunas operaciones que eran más costosas. Digamos, entrar a la Franja de Gaza y eliminar a Hamas era más costoso que no hacerlo. Entonces, la propuesta era minimizar lo más posible el conflicto para que no interfiera con la vida de los israelíes la mayoría del tiempo, de forma significativa. Esto, el 7 de octubre, murió como opción, al menos en el futuro inmediato. La pregunta es qué lo va a reemplazar. La segunda pregunta para pensar, y esto toma un significado particularmente distinto ahora que el ejército está rodeando la ciudad de Gaza en la Franja de Gaza, es si Israel se va a quedar, ¿cuál es el escenario en el cual podemos llamar a esta operación, a esta guerra, una guerra exitosa? Israel se va a quedar, por ejemplo, hasta que haya otra entidad que gobierna la Franja de Gaza, hasta que haya otros actores internacionales que están dispuestos a hacerse de cargo de la administración día a día de la Franja de Gaza, hasta que Fatah, que gobierna 22% de Cisjordania, pueda controlar la Franja de Gaza. Son preguntas que se van a ir volviendo cada vez más importantes, porque por supuesto todos queremos que el ejército israelí se retire de la Franja de Gaza lo más rápido posible, para minimizar el costo en vidas israelíes. La otra pregunta tiene que ver con el lugar de la comunidad internacional. Y esto fue una discusión que hubo en Israel a partir de la visita de Biden. Israel se convirtió en un desfile de visitas internacionales estos últimos días. Y la pregunta es, ¿cuánto de estas visitas y estas expresiones implican un apoyo al accionar israelí o implican marcar ciertas limitaciones? Y acá, y esto también se vincula me parece, con algunas preguntas que estaba respondiendo ayer recién, aparecen discusiones a medida que la simpatía del mundo se da vuelta, y era evidente que esto iba a pasar, y que la simpatía por Israel iba a durar muy pocos días entre aquellos que lo pudieron expresar, para algunos ni siquiera empezó. Empieza la discusión sobre proporcionalidad y la pérdida de civiles en la Franja de Gaza, que es una discusión muy complicada, donde creo que partimos de supuestos muchas veces muy erróneos sobre lo que significa la proporcionalidad en el conflicto. La proporcionalidad en el conflicto nunca implica me matan uno y yo mato a uno, porque entonces todas las guerras terminarían en empate, o las ganaría simplemente el que tiene más vidas para perder. La proporcionalidad es en base a los objetivos. Y la pregunta es, ¿cuánto daño colateral será necesario hasta que Israel lleve adelante su misión? Que en principio podemos pensar que es la de destruir a Hamas o sacarle la Franja de Gaza del poder de Hamas, o al menos de destruir el brazo armado de Hamas. Pero son todas operaciones que también tenemos que preguntarnos si son incluso factibles desde un punto de vista exclusivamente militar. La otra cuestión que vale la pena preguntarse es, digamos, hasta dónde va a terminar este conflicto. Y yo tiendo a pensar que este conflicto va a terminar antes de que se involucre Irán, pero no sabemos ahora con respecto a Hezbollah. Estados Unidos está indeciso, ellos mismos parecen indecisos, pero no sabemos hasta dónde va a llegar este conflicto hoy en día, siendo que la frontera del norte de Israel todos los días es de alguna forma puesta a prueba, cada vez con mayor intensidad. Y también invito a pensar la posibilidad de disociar el aspecto militar con el tema político. No hay dudas de que la respuesta de Israel de estos días es específicamente lo que jamás quería hacer, lo que quería que pasara. No estoy diciendo que es algo que no tenía que pasar, no estoy criticando necesariamente la respuesta israelí. Lo que estoy diciendo es que jamás metió a Israel en esta situación
en la cual no quedaba otra solución más que entrar a la Franja de Gaza. Que esa incursión en la Franja de Gaza es criticada por todo el mundo, especialmente los vecinos de Israel, incluyendo algunos con los cuales Israel tiene paz. Vimos hoy la retirada del embajador israelí en Bahrein, vimos estas últimas semanas como Jordania, país con el que Israel tiene vínculos diplomáticos desde hace 30 años, se convirtió en uno de los principales críticos internacionales del Estado de Israel. Entonces tenemos que pensar, tal vez, que la victoria militar, que si es solamente Hamás, no hay duda de que va a haber victoria militar israelí de acuerdo a alguna u otra definición del concepto, pero también que esto puede implicar una derrota política porque implica un reaislamiento de Israel en la región, una vuelta a que Israel sea tratado como paria a nivel regional y las consecuencias que estamos viendo para las comunidades judías del mundo. Y esto, sin lugar a dudas, es parte del cálculo de Hamás al entrar a esta guerra. De meter a Israel en esa situación en la cual no hay una victoria política posible en esta guerra. Y después otras preguntas que también tenemos que preguntarnos a medida que te quede más claro cuál va a ser la dinámica de esta guerra, cuáles son los actores que interfieren, es cuando se pregunte, que aparentemente va a ser una discusión para cuando termine la guerra, quién va a pagar los costos o quién va a ser definido como responsable de esta situación en Israel, cómo esto va a definir a futuro la relación entre Israel y los palestinos, cómo esto va a definir el futuro de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, que creo que es parte esencial del cálculo de Hamás al meter a Israel en la guerra, y cuál va a ser el impacto económico en el país, en la región y el mundo. Hoy tengo muchas preguntas y disculpen por no tener más certezas en estos primeros 20 minutos, pero me parece que es importante entender esto porque cuando nosotros nos ponemos en el lugar de educadores y también salimos e interactuamos con el resto de la sociedad, hay cierto discurso que se está imponiendo donde todo esto parece ser parte de un plan israelí, casi como si Israel hubiese estado esperando la excusa para poder hacer este cambio. Y la realidad es que mirándolo ahora y intentando poner toda la fe en quienes hoy están tomando decisiones de parte del ejército, daría la sensación de que jamás, con la brutalidad de la forma en la que empezó esta guerra, dejó a Israel casi sin opciones para actuar. Y esto me parece que es una de las situaciones más preocupantes y que es necesario explicarle a la gente que Israel no está haciendo en este momento lo que quiere hacer. Si Israel hubiese querido borrar la Franja de Gaza, lo podría haber hecho hace muchos años. Está haciendo lo que hace mucho que tiene la capacidad de hacer, que incluso tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que está haciendo, pero intentando actuar con autocontrol y restricción, incluso en estos momentos donde parece muy difícil hacerlo. Y esto me parece que es parte de lo que es necesario plantearnos en las aulas, lo necesario también discutir, porque no hay una solución fácil ni una estrategia fácil para distraer esta guerra, y sobre todo lo que me parece tenemos que intentar plantear a la sociedad en general, que cada vez más se vuelve crítica con respecto al accionar de Israel en esta guerra. Si hay preguntas, quizás Tamara tienes alguna pregunta, aprovecha que está Kevin aquí. Creo que es un buen momento para aclarar. Adelante. Sí. Ahí está. Sí creo que gracias por darme otra vez el espacio y gracias por aclarar todos estos puntos. Me gustaría saber cómo poder entender la parte de los derechos de los ciudadanos árabes y los ciudadanos israelíes en Israel, si pudiéramos tocar un poquito ese tema y me pudieras enseñar un poquito de ese tema. Cuando dicen que Israel es una apartheid. Exacto. Ajá, ok. No, eso me parece bastante sencillo. En primer lugar, el apartheid implica la imposición de dos sistemas legales diferenciados y obviamente implica una comparación con el régimen en Sudáfrica antes de la caída del apartheid. En Israel no existen dos sistemas legales diferenciados. Toda la población vive bajo una misma ley. Incluso podríamos mencionar ejemplos bastante particulares. Cuando
perdón por tener un ejemplo medio complicado, pero cuando Moshe Katsav fue condenado por delitos sexuales, quien lo condenó fue un juez árabe. Entonces, hay que ver si eso, seguramente eso no hubiese pasado en la Sudáfrica del apartheid, donde los negros no tenían ningún poder sobre los blancos. No hay ninguna ley en Israel que implique que los árabes no pueden entrar a determinada zona, a determinada región, determinada calle, que no puedan usar fuentes de agua dedicadas para los judíos. Nada de eso que existía en la Sudáfrica bajo el apartheid existe en el Estado de Israel, donde los primeros años hubo una administración militar sobre zonas de mayoría árabes, pero hace tiempo que ya eso no existe y hay partidos políticos, hay un sistema público de educación en idioma árabe que nada tiene que ver con la Sudáfrica del apartheid. Me parece, en el caso de apartheid y muchos otros casos, siento que hay ciertas fórmulas o lemas que en muchos espacios del espectro político se aplican un poco por vagancia, la gente no quiere leer, y también porque genera un efecto de verdad, si lo repetimos las suficientes veces, que la gente empieza a creerlo. Y es muy difícil porque nuestra respuesta implica a veces, hey, ponete a leer, y la gente no va a leer, y la gente no va a viajar, y la gente no va a cuestionar. Así que tal vez la cuestión de los ejemplos termina siendo un poco más efectiva. Desde ya, la cuestión de la apartheid en la Franja de Gaza tampoco aplica porque no hay un israelí en la Franja de Gaza desde el año 2005. Entonces no puede haber dos sistemas legales diferenciados. Y yo creo que en este caso hay algunos sectores que hacen lo posible para que la realidad se ajuste a su marco teórico más que lo contrario, que debería ser lo que están haciendo. Sí, me parece que hay una discusión que creo que a partir de esta guerra va a ser necesario dar con respecto a lo que pasa en el territorio de Cisjordania o de Judea y Samaria, entre la relación entre judíos y árabes en esa región y digamos, la inversión militar y política que implica la presencia ahí. Personalmente creo que tal vez implique una reevaluación para cuando termine la guerra, pero también es difícil aplicar la etiqueta de apartheid porque no se trata acá ni de políticas racializadas, ni se trata de políticas permanentes, ni hay bantustanes como existía en Sudáfrica, es directamente otro modelo. Y por otro lado, cualquier comparación entre medidas que se implementan en Israel por seguridad con la Sudáfrica del apartheid implica desconocer que a lo largo de todo el conflicto hubo una situación de beligerancia. Es decir, cuando se dice que el bloqueo sobre la Franja de Gaza, por ejemplo, impone una forma de ocupación, que es muy discutible, siempre se ignora que hay una parte del conflicto que hace más de 50 años viola los compromisos de Naciones Unidas al no reconocer al Estado de Israel. Si vos sacás de toda la historia del conflicto la idea de que Israel vio su existencia constantemente deslegitimada por sus propios vecinos, y todas las políticas que toma Israel en base a esa preocupación parecen antojadizas, pero te estás olvidando casualmente de una parte importante de la historia. Sí, que es, o sea, nosotros, bueno, no voy a hablar de nosotros, sino el país de Israel se les entregó a ciertas personas por una necesidad. O sea, no es que antes era territorio palestino, ¿no? No, y se impuso mucho también esta narrativa de los mapas que todos habremos visto, verdes, donde si mirás esos mapas sin contexto, parece que Israel es una especie de pulpo que va conquistando cada vez más territorio. Es desconocer la historia. Digamos, es igualar al mandato británico de Palestina, que nunca fue de los palestinos, sino de los británicos, con Palestina. O es suponer que acuerdos, digamos, el plan de partición de la ONU, que nunca existió en la práctica, Israel lo rompió porque quiso. En realidad nunca se cumplió y no fue precisamente por la negativa israelí. Digo, hay muchas cuestiones para discutir, pero vivimos en la época del meme. Y en la época del meme, donde todo es visual, las imágenes tienen que funcionar como explicación suficiente y es muy difícil para quienes exigimos mayor complejidad. Y este es un conflicto que es complejo, no se explica solo por memes. Claro. Pero en este sentido me parece que necesitamos invertir más y tal vez armar nuestros propios memes, que sin violar a la verdad, como muchas veces lo hacen quienes intervienen en la discusión del conflicto,
permitan que las cosas se entiendan de forma fácil porque la gente no le va a dedicar tiempo a leer, como por cierto tampoco dedican tiempo a leer sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Solo que a diferencia de ese conflicto, todo el mundo siente que tiene la obligación de opinar sobre esto. Es muy interesante. Claro. Muchas gracias, Kevin. A vos. Ya habiendo llegado a la hora de término, le quisiera dar la palabra a Yelet y Matrotza Ulay Lesayem y Mashu de Meser Lekulam. Thank you. And I'd like to respond for a little bit, just for 2 sentences. So one, if somebody thinks Israel is an apartheid country, they should prove it to you instead of you trying to dispute it. Why don't you tell me why Israel is an apartheid state? Because that is the stupidest thing I've ever heard. We have parliament members that are Israeli Arabs. We have Israeli Arabs serving in the army. We have Israeli Arabs as doctors. We have them in universities. They are judges that are Arabs. They are in everything, and they are 20% of the population. So that nonsense has to go. In regards to Gaza and the occupied territories or the West Bank or whatever you want to call it, they are coming to Israel, and when they come to work here with work permits, they are roaming the country freely. They can come in and out of Israel, not a problem. No one is going to do anything to them. However, if I will make the mistake of getting to the Gazan border or getting lost next to Jerusalem and making a wrong turn, I will die. I will die. I will be kidnapped, probably raped, and die. So when people tell you these kind of nonsense, you need to be confident enough to know that you know what you're talking about. You know what you're talking about, Tamara. We've seen the nonsense. The fact that they say it again and again and again does not make it true. That's one. Two, I'm done apologizing for being Jewish, and I'm done apologizing for being Israeli. Enough is enough. What the Palestinians did October 7 is they showed us that there is no political answer. The Israeli government, until now, were all stuck in a conception that if you will have peace with Hamas, you can negotiate with them and you can have a 2-state country. You can do all that. Everyone now woke up because we realized that the brutality that they are showing is not something that we can live next to. I will not jeopardize my kids, my family, to live next to them. They need to go. Now, I disagree with Kevin on a few things, and I'll tell you what I disagree on. What Hamas did with this attack is they made themselves irrelevant, not Israel. Because even Saudi Arabia, that wanted to have an agreement with us before, right now says, we're going to have an agreement with you. Because it's about a bigger conflict. And the conflict is the evil streak of Iran, Hezbollah, and Hamas. And Saudi Arabia has been in a war with Iran for a very long time. Okay? So it's not like this is news. We knew an attack was going to be the minute Prime Minister Netanyahu was in the UN and he said, we're going to have a peace agreement with Saudi Arabia. The minute he said that, we knew Hamas is going to try and make it disappear. And you know what they did? No one wants to be playing with Hamas anymore. Because what they did, with the brutality that they've shown, they dug themselves a hole. That's one. Two, Israelis have tried many times in a political manner to create something with Hamas. It's not like the Israelis didn't try. They have. We left Gaza in 2005. It's not working. If it was, it would be great, but it's not working. And I think that what's happening with Hamas right now is at the beginning, they showed all their GoPro cameras and they showed all the images. And all of a sudden, they got scared from the world's reaction. And now they're saying, we didn't do it. It's not our soldiers. It's people of Gaza. They are stumbling on their own lies. You don't have to do a lot of work. All you need to do is let them stumble on their own stupidity. Be completely honest.
I'm done justifying it. We're here, we're staying, Am Israel Chai, deal with it. That's where I'm at. There is a question, Sofía Husky. You want to do the question, Sofía? ¿Para quién es la pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Husky, de México. Bueno, en México, a diferencia de muchos otros países en América Latina, el antisemitismo no es tan latente. Han habido algunas pintas y algunas manifestaciones pro-Palestina, pero no es algo que es muy latente. Por lo tanto, el Yishuv, la comunidad o las instancias comunitarias de México tienen mucho miedo de salir y alzar la voz. ¿Por qué tienen miedo? Porque entonces tienen miedo de que se desate el otro lado, ¿no? O sea, como aquí todo está un poquito manejable, está todo un poco tranquilo, no se ha salido de control, entonces mejor me quedo donde estoy y no salgo como que de alzar la voz por los secuestrados, etcétera. Sin embargo, habemos muchas personas que tenemos la necesidad de sí salir a la calle a manifestarnos, de sí por hacer una exposición de las personas que están secuestradas, de sí salir y decir, aquí estoy y aquí voy a levantar la cabeza y no me voy a esconder como un avestruz la cabeza en el piso. Entonces, bueno, hemos estado haciendo varias acciones con las cuales la comunidad muchas veces no está de acuerdo, pero ¿qué consejo me darían para, uno, dar argumentos a estas instancias comunitarias y dos, no llegar a provocar a la otra parte que salga en contraparte de nuestras acciones? Es decir, yo voy a poner, el domingo pasado pusimos en un parque fotos de todos los secuestrados con globos y todo esto, y ellos tienen miedo que ellos salgan con otra. Por ejemplo, nosotros hicimos eso el domingo, ahorita en México es Día de Muertos y ellos pusieron un altar, literalmente una ofrenda, para los muertos del otro lado, terroristas de Hamas. Entonces, ese es el miedo que se tiene aquí en México. Gracias, Sofía. Con esta pregunta vamos a cerrar. ¿Quién quiere responder, Kevin o Ayelet? ¿Alguien quiere decirle algo a Sofía? I think, yeah, I can tell you what I think. I think my answer is always, you want to ask yourself why you do the things you do. That's how I live my life. Why do you do the things you do? And if you feel the need to do some community, something within outside and have your voice, if you have a good answer for that, then do it. It's important to have a voice. We know from the Holocaust how important it is to have a voice and to speak up. That's one. The second thing you have to remember is you cannot control their reaction. You can control what you do. So do it wisely. Don't do a provocation, but be present and adjust your expectations. Again, you cannot control their actions, but have some safety measures. Have safety measures. Make sure that the people that need to know that you're on the streets, the people that need to protect you, but be in a place where you understand that you cannot control their actions. It's a part of, it's a part of life. It's a part of dealing with it. I have to tell you, I have to go to Brussels in 2 weeks, and I have to think, do I want to go or not? Is it important for me to go to a conference and speak up for Israel, or what does it do? Because I cannot control their actions. I can only control what I do, and it's always the same. I always encourage to speak up. That's just me. ¿Algo para agregar, Kevin? Adelante. Sí, yo sumaría nada más que me parece que no hay una receta mágica sobre cómo manejarse en este caso. Sí me parece que muchos tenemos tal vez la reacción de hacer todo lo posible y mantenernos ocupados, tal vez porque si no nos sentimos impotentes, por una guerra en la cual en última instancia nosotros no podemos intervenir en el resultado, pero sí podemos intervenir en cómo nuestra comunidad está viviendo la guerra. Y yo creo que si no es un acto, porque les parece que un acto ya se usó o porque genera una reacción contraria, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Obed empezó la charla comentando, me parece, sobre los actos de solidaridad
impresionantes que se viven en la sociedad israelí, y es interesante pensar cómo en los momentos más difíciles la sociedad israelí está mostrando su cara más linda, en un año que no fue fácil. Antes de la guerra, digo, no fue fácil. Y ahora menos. Entonces, tal vez acciones que tienden a mostrar eso, o enfatizar eso, o cómo nosotros podemos ayudar en la guerra. Me parece que la gente necesita espacios de encuentro, necesita espacios de sentir que pueden incidir en algo, porque es mucha la sensación de impotencia, y es muy difícil manejar la sensación de impotencia, pero no hay una receta mágica, y seguro hay docenas de acciones diferentes que podemos hacer para sentir que de alguna forma estamos involucrados y colaborando en este momento horrible. Muchísimas gracias a los dos. Thank you so much. Toda raba. Fue muy valioso y les haremos llegar la grabación para que lo usen en sus escuelas con quien necesiten. Y repetiremos esto cada tanto. Obed, si quieres decirle algo para despedirnos. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se quedaron con nosotros hoy y el interés. Y muy valioso que hayan habido jóvenes acá compartiendo también sus desafíos en este momento tan complicado, pero que saldremos con bien, y como dijo Ayele, Tam Israel Hay, eso es lo que está en la boca de todos y sin duda sí será. Gracias a todos.